Okay, yang keempat adalah host cell di mana ataupun target cell, and disebabkan host cell itu adalah di mana sel yang akan terima the plasmid DNA, the characteristic of the host cell yang paling penting adalah able to receive DNA recombinant ataupun recombinant DNA ataupun recombinant plasmid through transformation process. Nanti kita akan tengok the steps lah. Dan bila dia dah terima masuk ke dalam ini, it should be able to maintain the plasmid, the recombinant plasmid. Kalau dia tak, if it's not able to maintain the recombinant plasmid, apa yang berlaku, this cloning process tidak akan berlaku lah. So it should be able to maintain. Bila dah terima, dia kena able to maintain. Dan ketika proses yang seterusnya iaitu amplification, this plasmid should be able to replicate. Okay, able to amplify the recombinant plasmid ataupun able to amplify the gene product from the recombinant DNA. Itu yang dikatakan the characteristic of the host cell. Bila dia dah terima, dia able to maintain, dia sendiri boleh initiate DNA replication, hence allow the cell division to occur lah through binary fission, okay, yang akan allow the replication of the gene tadi. So basically bila gene ini dah banyak, the target gene dah banyak, so akan adanya protein, adanya translation, so akan lebih banyaklah protein daripada target gene ini dihasilkan. So eventually dia akan mendapatkan the product lah, which is the trait yang kita nak di-express dalam, let's say, certain things lah, hasil daripada isolation of gene interest daripada sel yang asal. Okay, dan yang kedua dan last kali adalah bila nanti kita akan tengok bila kita terima the DNA, when we accept the foreign DNA, apa yang berlaku adalah when we insert the DNA into the plasmid, dia akan ada gap in between the this one adalah target DNA, dia target gene, target DNA, this one adalah plasmid. Basically apa yang berlaku adalah bila kita dah masuk dekat, bila kita dah buka plasmid, kita juga dah buka, kita dah masukkan dia target DNA, akan ada gap. Jadi it should be sealed. Okay, the target gene and the vector plasmid should be sealed. Oleh apa? This is what we call modifying enzyme, yang commonly kalau awak ingat dalam kalau awak kena ingat dalam DNA replication kita akan gunakan DNA ligase. DNA ligase akan seal the DNA, target DNA dengan plasmid by forming the phosphodiester bond, joining the target DNA and juga plasmid. Ingat, okay, target DNA yang masuk dalam plasmid tu it should be maksimum 10 kilobases disebabkan plasmid itu sendiri dia kecil, dan kalau kita buka banyak-banyak, kita panjangkan target DNA itu panjang, dia boleh break the structure of the plasmid. So plasmid akan rosak, tak boleh. So the target DNA should be small lah. Alright, then in the case of joining the DNA fragments, the target gene with the vector, we often use the DNA ligase enzyme that catalyze the joining of broken parts of DNA, and essential for DNA replication ini adalah the DNA ligase. But in term of the genetic engineering, we use it to form the recombinant plasmid. Kita juga ada another modifying enzyme that we use in PCR. Kalau awak buat swab test kan, basically dia nak amplify DNA, dan dia menggunakan this enzyme yang kita panggil Taq polymerase, okay, daripada satu bakteria yang tahan panas, dan dia adalah heat resistant enzyme. So you merit on your own lah, but ada dua jenis modifying enzyme that we use adalah DNA ligase, and dalam PCR reaction, okay, kita menggunakan Taq polymerase. Dan DNA ligase ini function dia adalah to catalyze the joining of the target gene with the plasmid. Dengan cara apa? Dia akan forming the phosphodiester bond. As you can see, in between GAT, nanti kita akan tengok yang this one. In between this akan adanya gap. Okay, bila akan ada gap, what happen is that we have to seal the gap. Dan siapa yang akan seal the gap? Tak lain tak bukan, itulah dia DNA ligase. Okay. Dan basically kalau perasan yang ni kita start sikit lah. The same restriction enzyme, dia akan cut dua benda. Dia akan cut the plasmid dan dia juga akan cut the target gene. So basically bila target gene ini ada DNA, what happen is that dia akan ada GATTC, dalam plasmid pun ada GATTC. So dia akan form this what we call sticky end. This one adalah sticky end dekat plasmid. Tetapi pada masa yang sama, the target gene juga akan ada GATTC dan dia akan form this staggered cut juga. Okay, cuma apa yang berlaku, this sticky end dia akan complement dengan the sticky end of the plasmid. Hence apa yang berlaku, dia akan allow insertion to happen. Bila insertion akan happen, this one will be sealed by DNA ligase lah. Eventually dia akan form this recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Yang ni kita akan tengok later in the steps in the gene cloning.
Okay, ini adalah basically the steps in gene cloning yang general. By the way, you should be able to draw this. Awak kena tahu macam mana nak draw the steps. Okay, bukanlah draw macam ni. You hanya tahu able to illustrate, dan daripada situ you should be able to explain. Untuk explanation saya dah letak dalam in this lecture notes, nanti you akan tengok. Cuma you should be able to illustrate. This one adalah kerja yang saya nak awak buat. Saya nak awak cuba lukis, draw dalam tempoh masa yang sekejap untuk draw illustrate the gene cloning. Tapi it's okay, you don't have to do now. Bagi saya habis lecture dulu, nanti baru awak boleh start buat teruslah. Now, kita nak tengok what are the steps in the gene cloning by using plasmid as vector. So basically, saya dah actually explain the steps tadi quite bila kita explain the tools. They are goes hand in hand. So nanti awak boleh tengok balik lah. And then again, apakah gene cloning? Dia akan produce the exact copies of clones of a particular gene or DNA sequence using genetic engineering techniques. Kita nak cloning kan, kita nak multiply the gene. Dan ada 5 steps in gene cloning, dan awak kena ingat ada 5 step which is each task. Okay? Sorry, ada 6. Sekejap saya betulkan. Okay, saya dah betulkan. Tara akan magic tiba kan. So ada 6 steps. Awak kena ingat each task. Apa yang each tasknya? Awak ingat I itu stands for isolation, C itu stands for cleave, I itu stands for insertion, and then T stands for transformation, 5 to amplification, and then last one is S to stands for screening. Isolation of vector, plasmid vector and gene source DNA. And then kita akan cut dia punya both vector and gene source DNA menggunakan the same restriction enzyme untuk produce the same complementary. And after that, kita akan insertkan the DNA tadi masuk ke dalam plasmid to form recombinant DNA. Bila kita dah ada recombinant DNA, kita akan masukkan di dalam host cell melalui proses transformation, and then kita akan allow the cells to divide, which is the process of amplification. And then after that, kita akan tengoklah yang mana koloni. Awak kena ingat basically bakteria tu, kalau yang satu bakteria dapat recombinant DNA, memang kita tak nampak. Jadi kita allow the divide dulu, baru kita boleh nampak the population of bacteria. Dan itulah yang kita akan gunakan dalam screening lah. Okay. Basically this one lah. Konsep dia, kita ambil bakteria, kita ambil plasmid carrier dulu. Kita ambil, we isolate the plasmid vector. Pada masa yang sama, kita ambil the gene of interest daripada the source cell, dan kita bawa keluar the gene. Kemudian kita akan cut dia dengan the same restriction enzyme. Bila dia cut, dia akan potong macam ni. This one juga akan potong macam ni, Now we have the gene of interest. This one pun plasmid tadi dah terbuka. Bila dah terbuka, kita masukkan this part of the gene masuk ke dalam plasmid to form this what we call recombinant plasmid. Now recombinant plasmid tadi will be inserted to another host cell ataupun target cell through the process of transformation. Masuk ni, kita transform the bacteria by inserting a new plasmid. Okay, we transform and then we allow the cells to replicate. Sebab kalau satu bacteria cell kita tak nampak, so kita akan kena nampak koloni. We have to able to see it. So we allow it to replicate ataupun amplification process. After that, baru kita nampak koloni, baru kita screen lah, kita tapis yang manakah bakteria yang ada di plasmid. Yang ni kita akan go into detail later lah. Okay. Basically, before we go into more detail, kita discuss dulu plasmid dengan lebih detail. Again, ingat plasmid, which is dia ada 3 region. The first one adalah origin of replication. This one. But the most important region adalah this one. This antibiotic resistant gene ataupun adanya antibiotic marker. And in this case, kita akan menggunakan ampicillin resistance gene. Adanya AMPR di sini. Ini adalah AMPR. Ampicillin resistant gene, as I said, ampicillin ini adalah, apa itu ampicillin? Ampicillin ini adalah antibiotik. Dia adalah antibiotik. Di mana kalau dalam nama antibiotik, anti means benci. Biotik means benda hidup. Apa yang dia benci? Dia benci benda hidup. Dia benci bakteria. Jadi apa yang berlaku? Dia akan kill bakteria like E. coli. Ampicillin ini dia akan kill bakteria macam E. coli. But sekiranya the bacteria ada this AMPR gene, this one adalah gene. Okay, dia ada ampicillin resistant gene ataupun AMPR. This AMPR dia akan transcribe and translate ampicillin. Dia akan encode for ampicillin resistant protein.
So dia akan menghasilkan satu resistant protein disebabkan gene ini ada. So dia akan translate and transcribe into a resistant protein. Let's say this one adalah ampicillin resistant protein. Dan sekiranya dia berjumpa dengan ampicillin, apa yang berlaku adalah let's say this one adalah ampicillin, antibiotik ampicillin. Kalau antibiotik ampicillin selalunya dia akan kill the bacteria. Okay, dia akan kill bacteria. Tetapi sekiranya bakteria yang ada plasmid dan dia, bila kata ada plasmid means dia ada AMPR. This AMPR dia akan bind dekat ampicillin. Bila dia bind dekat ampicillin, dia akan menyebabkan this ampicillin become inactive. Okay. Dia akan inaktifkan ampicillin. Maksudnya kalau bakteria itu ada this AMPR, means that the bacteria able to menghasilkan ampicillin resistant protein. Bila ada ampicillin resistant protein, dia akan inactive the ampicillin. Maksudnya bakteria tadi tidak akan dibunuh lah. So bakteria tadi dia akan survive. Okay, inilah kepentingan AMPR because dia akan encodes for resistant protein which allow the survival of the bacteria having the plasmid, which mean having the AMPR when it makes ampicillin sahaja. Syarat dia, it should be specific. In this case, AMPR, ampicillin. Kalau bakteria yang ada AMPR, yang ada plasmid AMPR, kita letak dengan, jumpakan dia dengan methicillin, which is another antibiotic. This bacteria hidup ke mati? Mati. Sebab methicillin dia berbeza dengan ampicillin. Okay, let's say this one adalah methicillin. Okay, methicillin ini dia ada, this one adalah methicillin. Dan disebabkan ampicillin resistant protein ini tidak fit ataupun tidak sesuai dengan the methicillin, maksudnya sekarang methicillin masih boleh kill the bacteria. Sebab this AMPR ini dia encodes for resistant protein yang bukan untuk methicillin tetapi untuk ampicillin. So methicillin tadi dah akan kill the bacteria. Konsep dia macam tu, it should be specific. Okay, kalau AMPR hanya untuk ampicillin. Maksudnya sekarang if bacteria meets ampicillin dan bakteria ini ada pula AMPR, if let's say dia ada AMPR, ampicillin resistant gene, bakteria tadi survive ke tidak survive? Dia akan survive. But sekiranya bakteria tadi dia tidak ada plasmid. Bila kata tak ada plasmid, it has no plasmid, means it has no AMPR. Adakah dia akan survive kalau jumpa ampicillin? Tidak, because the bacteria do not have AMPR, means it cannot encodes for resistant protein, means that dia akan dibunuh lah kerana dia tidak ada pertahanan. Only bakteria yang ada plasmid, yang ada AMPR gene ini, dia akan menghasilkan protein pertahanan terhadap ampicillin, hence they allow ampicillin tadi to be inactive dan dia akan survive lah walaupun dia dikelilingi oleh musuh tetapi dia ada hasil pertahanan diri dia boleh survive. Okay? Itu konsep yang awak kena tahu pasal AMPR. Itu AMPR, settle. Now kita ada another part of vector plasmid iaitu ada laxi gene. Bila kata laxi gene, ingat balik dalam lag operon, dia akan menghasilkan, it encodes for beta galactosidase. So kita ada this laxi gene which encodes for beta galactosidase. Cuma malangnya kalau awak nak tahu, dalam laxi gene ini, sepanjang-panjang ini adalah laxi gene. Tetapi dalam laxi gene ini ada restriction site GAA-TTC. Ini pun ada GAA-TTC. Dalam the laxi gene itu adanya restriction site for EcoR1. Maksudnya sekarang kalau if let's say adanya EcoR1, dia datang, dia akan cut, dia akan produce this staggered cut, dia akan memisahkan this laxi genes. Maksudnya sekarang laxi gene tadi dia akan become non-functional. Lebih-lebih lagi apabila tengah-tengah ini kita masuk DNA ataupun dia target gene lagi lah akan menyebabkan beta galactosidase tadi dia akan inactive ataupun non-functional. Cuma konsep dia awak kena faham, dalam laxi gene itu adanya restriction site for EcoR1. Adanya tempat di mana restriction enzyme akan cut inside the laxi gene. Okay? Maksudnya kalau kita masukkan DNA, laxi gene tadi nanti kita akan tengok laxi gene tadi tidak akan non-functional. Kalau tidak ada DNA lain yang dimasukkan di celah-celah ini, sebab bila cut kita masukkan, dia akan kalau tidak ada means dia akan function lah, dia tidak akan berubah. Okey, yang ini kita akan discuss lebih lanjut dalam steps in the gene
cloning. Cuma again lactogens encodes for beta-galactosidase enzyme yang kita tahu memang akan break down lactose kepada glucose and galactose.